ସବୁଜ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଇତିହାସକୁ ହିଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଶାନୁରୂପ ଆୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଫ୍ପିଓ ବା ଫାର୍ମର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଳାପଥର ଗ୍ରାମରେ ନାବାର୍ଡ ସହାୟତାରେ 503 ଜଣ କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏଫ୍ପିଓ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରୁ କୃଷକମାନେ ଯେଉଁ ଧରଣର ଚାଷ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ସୁଧାର ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଲେ। ଏଥିରେ ସୋନପୁର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ମିଳିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ତାଲିମ ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଛତୁ ଚାଷ, ପନିପରିବା ଚାଷ, ଫଳ ଚାଷ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଲେ। ଆଗରୁ କୃଷକମାନେ ଗ୍ରାମ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ, ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଫ୍ପିଓ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ ହୋଇପାରୁଛି। ଇନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏଫ୍ପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ବେଦାନ୍ତ, जिला विकास प्रबंधक भाव में सुवर्णपुर एवं बौद्ध जिले में कार्यरत। सुवर्णपुर आम जिले में 80 रु अधिक प्रतिशत चाषी छोट एवं क्षुद्र चाषी, जहाँ पाखे आप देखिए कि 2 हेक्टेयर रु कम जमी रोचे। तो से चाषी मान जदि मार्केट रे बिक्री करबा हो किंबा किसी बहुल मात्रा रे उत्पादन हो, से बहुत किसी इश्यू आसुची। तो सेथि पई कृषक संगठन गोटे बड़ पदक्षेप। आ कृषक संगठन द्वारा कौन हम चाषी माने जे कम मात्रा रे उत्पादन करुचंती एकत्रित होई 500 रु 1000 चाषी एकत्रित होई तांकर उत्पादन को भी बढ़ाई परिबे, आ तांकर बार्गेनिंग पावर जो अछि मार्केट रे सेटा को भी से बढ़ाई परिबे, आ अधिक टंका से माने उपार्जन करि परिबे। ता सहित कृषक संगठन जो रहउची, कृषक संगठन रे से इनपुट सप्लाई करि परचंती, उन्नत मानर इनपुट से माने पाई परचंती, बिहन पाई परचंती किंबा कोनोसी एग्रीकल्चर फार्म मशीनरी अछि से माने पाई परचंती कम दाम रे। आ चाषी मानकर जो मार्केटिंग रे जो इश्यू रहउतला और जो असुविधा रहउतला सेटा कृषक संगठन सफल हेई पारुची से असुविधा को रिजॉल्व करिवारे। नाबार्ड जे कि जातीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जे कि कृषि क्षेत्र रे तार बहुत सारा पदक्षेप नउची। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किंबा कृषक संगठन माननकु बहुत क्षेत्र रे सहायता दउची, जेमिति कि नाबार्ड रो पीओडीएफ फंड अछि, प्रोड्यूस फंड रहउची, आ सीएसएस एफपीओ सेंट्रल गवर्नमेंट रे जो 10000 एफपीओ रहउची से फंड रो मध्य नाबार्ड प्रमोट करूची विभिन्न एफपीओ माननकु। सुवर्णपुर रे मध्य 6टी एफपीओ नाबार्ड फंड रे प्रमोट करा जाउची। एफपीओ माध्यम रे कृषक माने एका सांगरे बिहन, सार, पैकिंग पे कंचा माल, भड़ारे मेसिन सबु कम खर्च रे पाई पारुचंती। कृषक मानक उन्नति सकाशे एनजीओ एवं कृषि विज्ञान केंद्र समस्त एफपीओ को सहयोग करूचंती। आज्ञा नमस्कार, मुझे शांतिलता एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रो मेंबर और चाषी, जेनटा कि एफपीओ होबा माध्यम रे आमे उन्नत मानर बिहन पाउछु। तापर आमे धान चाष करतु, धान चाष रे वर्तमान आमे पनिपरिबा चाष के बेसी अग्राधिकार देइगिरी चाष करूछु। जेनटा कि हम जेन चाष बाबद रे बुझि न पालनु, हम सोनपुर केबीके रे विभिन्न प्रकार प्रोग्राम होजे, विभिन्न प्रकार लाइन डिपार्टमेंट समस्त आसिक हमको शिक्षा दौन, से शिक्षा दबारू आम उन्नत मानर बिहन आनिकी चाष बास भी आम ठीक से करूँ। कि एपीओ हबार लगे पाखे आम सार पाइलु, बिहन पाइलु, कीटनाशक औषध पाइलु, ये सब सुविधा होजे। और एपीओ हबार लगे बहुत आम खुशी अच्छु। ये एपीओ मेम्बर हेबारू मुई आज की बैगन चाष करी से बहुत उन्नत कर आगे जाइए। और बैगन चाष बाबद जो असुविधा मान थिला हम कृषि विज्ञान केन्द्र रु विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग पाई आम आगू जाइए। आमर क्षेत्रफल एपीओ 23/7/2021 मसीह खैटिकरा गाँव में प्रथम कर आरंभ होता। एठारे वर्तमान 475 जन चाषी वर्तमान आमर एपीओ सहित जड़ित अच्छा। एपीओ सहित जड़ित होकर बिहन, सार तथा कीटनाशक औषध ये सब माध्यम लाभवान होती। से चाषी मान आम कृषि विज्ञान केन्द्र तरफ विभिन्न प्रकार तालीम एवं विभिन्न ट्रेनिंग करी से चाषी मान लाभवान हो पारुछन। से कृषि क्षेत्र में बहुत आगु को उन्नति करुछन। चाषी मान आम सहित जड़ित हवा द्वारा से जो मार्केटिंग जनित समस्या थिला सेटा वर्तमान आम एपीओ माध्यम मार्केटिंग समस्या समाधान हो जाउछि। एवं आम चाषी मान
ବିହନ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟକୁ ନେଇକରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସେମାନେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଏଫପିଓ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା ଦେବା ସହ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆୟ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଏଫପିଓ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିର ନୂଆ ପଥ। ଏହି ଏଫପିସି ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମୂହକୃତ କରି ସାଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହ ଭଲ ଆମଦାନୀ କରାଇବା ଏବଂ ବଜାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏଫପିସି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ସର୍ଟିଂ, ଟ୍ରେଡିଂ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ମାର୍କେଟିଂ ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ ସହ ବୈଷୟିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉନ୍ନତି ସହ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆମ ସୋନପୁର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗଠନ ହେଲା ଦିନୁ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଁ ଜଣେ ମେମ୍ବର। ମୁଁ ମେମ୍ବର ହେବା ଆଗରୁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲି। ପନିପରିବା ଚାଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପଡ଼ୁଥିଲି। ଏଫପିଓର ସଦସ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଏଫପିଓ ସହାୟତାରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ପାଇପାରିଲି। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଲିମ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପୋକ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେମିତି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ମୋର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ତାର ମାର୍କେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଏହି ଏଫପିସିର ମହିଳା ଚାଷୀ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏଫପିସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀର ନୂଆ ଦିଗ।